سلام دك الرحلات تخاتلتي علنا سمتكال نقولكم إيرتان حواتين أعاتين أويشتنا وصاين تقمطو سلاما فقرا تعنا قسانة يمني لكم اتقول لجزي كباهم زرغب زرلخو تسفان مورالن حابون نحن اتتوبني هناتن رئيتون كيمز جنكم حل فايدلن أبزا جانل زيا حدش زخونكم سبات سابسكرايب بمقبار تخاتلتي نازي جانل نغتكونو بخبري نعدمكم كم تلمود كل جزي كنتك اسن كنت سن كلنا إيرتراونت كل جزء قبل بنا يقوم. أبزي ناي من إسحاز أكوبلو دبزح من إسي نعمل تابز ناي برجيتنا حمود دبزح ولا زانا هيك دف نحنا خلنا خميني راح حجي خمي الله رأيوه كل سب تسحب على الله إذا خان صرح علينا حاجز اليوم تخوينين كن حجزوا منه حادث على يزلنا ذات بلاد الله هذه حادث على يزلنا إسكان الله أجي بزخونه يكون مأذن يمتع بزي قدس دحترينا تصيرلكا ديمتصبا نغرات ترينا تصيرهم ديمتصبا انا حج بإثيوبيا مسابو خنكا مصقارسي اي امنولني غنا يصابومني ابزيا مصيو حسابون قلصو خديو اسكان لها سغاب زامنلا اي صابومني مالي صمبو ايدغفن منامن زبل فيديو رأي نيرنا مكنياتو دوخت نغرنا تخيل مسجدف زيكونس ولا صمبو مسبل سغناو انت حل اندحر انت مسونس ايكبولنا تردي خني قبلون አይደልን ከድግፉን አይደለም በጭራሽ ምክንያቱም ከድግፉ له ዘከም ነብና ይዝናይ ሶሻል ሚዲያ ዘለ ይኮን ዝናይ ሶሻል ሚዲያ ወራን ጣሙ ከብሎም ለብልፎ ነው ዝቆድ ግን ተማለት ማሊ አነ ካብ ሱዳን ተመሊሰን ትግራይ ከአብት ኸለኹ 86 ሬሳ ተኸሚሩ ከም ዕንጨት ዝራእኹ ሰብ ረዲኽኒ አብቀድሜ መኪና ምልእቲ አውሪዶም ረሽኖም አብቀድሜ አብሽራሩ ከአብት ኸለኹ ማለት تاريخ ممر انديو مهدر سند قدي كاب قداماي دحراي بتناي تمال كاب علوف تاريخهم كند زمهرو حجونا لو قدوالهم يفحرو علم دحالمون زي كون كبري علم عباي هاجر زخليلا بحري دمو مسيدنا يوم كابتن كومو نبري عباي ربوا حديرا يا عمري عندنا شعبية خمتنا ايتمال عندنا شعبية خمتنا ايتمال فيرا مريكالسي وغانا يتقستي كابونا تيرينا ريابوتا ترستي زمتت يدلو بقاتا ينا غسديو كمت مايكو قلتا زمتت يدلو بقاتا ورستوار رأس علنا شعبية زينا مسواتي برغادير جنرال قبر كيدان هابتاب ودمني تسويو قديم تقدلاي برغادير جنرال قبر كيدان هابتاب ودمني بعلت إسران كلتان حدار كلتشعن إسران حمشتان أمبل 73 عمتو بناي نوي حمام تسويو برغادير جنرال قبر كيدان هابتاب أبشحن 973 أما سارع حزباو جنبار حارنت إيرترا زت سلفن كابترا تواقعي كساب العلوي وتدراوي مرحنت زبزحن برغادير جنرال قبر خيدان هابتاب ودمني بمغنيات حمام أمبل 73 عدميو بمسواتي حالفو قبر خيدان هابتاب فرق زمن أم قلقال هزبون هاقرون زوفره أبويو سلتي أقول قلتكا نمسجن بسلام عرف نسدرا بيتون بصوتون فوتوتون صنعت هاب سنسرعات قبري علت 24 حدار كلتشحن 25 لك ساعات 10 دحر قطري
ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ጀግና ብሰላም ዕረፍ ካልእ ደቂ ረሕላት ናብዛ ተሕጉዝ ዜና ከብለኩም ኤርትራዊ ዜጋ ኩሉ ግዜ ምስ ተዓወተ እንድዩ ዓወት ኩሉ ግዜ ናትና እዩ ናይ ብሓቂ ደቂ ረሕላት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኤርትራን ኤርትራውያንን መወዳድርቲ ኣልቦ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነት ሃገር ከተመዝግቦ ዘይከኣለት ሱፐር ሃትሪካዊ ሪከርድ ኣመዝጊቦም ኣለዉ ብብሽክለታ ይኹን ብጉያ ይኹን ኮታ ብኹሉ ንኤርትራዊ ዜጋ ዝወዳደሮ ተሳኢኑሎ ስለዚ ደቂ ረሕላት እንኳዕ ሓጎሰና እንኳዕ ደስ በለና ኣብ ኤርትራ ሃገርና ንልዕሊ 87 ዓመታት ዘቑፀረ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ መወዳደሪ ዘይብሉ ምዃኑ ይፍለጥ እዚ ዓወት እዚ ምን ረኽቦ ቀዳማይ ተዓወታይ መርሃዊ ቅዱስ ካልኣይ ተዓወታይ ዓወት ኣማን ሓምሻይ እውን ናታን መድሃኔ ደጊሜ ደጋጊሜ እንኳዕ ሓጎሰና ከምዚ ክንዕዘብ ጽንሕና ደቂ ረሕላት እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ብጣዕሚ ጽቡን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ርክብ ኤርትራን ሱዳንን ትግራይን ንምድልዳል ዝወዓለ መድረኽ ኣብ ከተማ ወደል ሒለው ሃገረ ሱዳን ይካየድ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ብፍርሒ ዝኣክል ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትጥራዓል ዘላ ጽምዶ እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ከዓ ደው ዘብሉ ኣካል ወላ ሓደ የለን ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ዝጻብእዎ ኣይሰኣኑን እዮም ደለይት ሰላም ስለ ዘይኮኑ ካብ ኩናት ተረባሕቲ ስለ ዝኾኑ ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ እዚ ክድግፍዎ ኣይክእሉን እዮም ንሕና ሰላም ንብል እቶም ኣንጻር ሰላም ከዓ ንጽልኢ ክጉስጉሱ ንሕና ከዓ ብሰላም ንኹሉ ክንስዕሮ ኢና ሓደ ክልተ ኣለዉ ተጋሩ ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ዘይደግፍዎ ኣለዉ እቲ ምኽንያት ዘይመደገፊኦም ገሊኦም እኮ እንተገለጽዎ ገሊኦም ግን ኣይገልጽዎን እዮም ጽልን ቅርሕንትን ስለ ዘለዎም ብዝኾነ ንስማዓዮም ጽምዶ ኣይድግፍን ምናምን ዝብል ቪድዮ ርአ ነይረና ምክንያቱ ዶ ክትነግረና ትኽእል مسجدف زي كونس ولا تصمم مسجد سجنا وانت حل عند انت مسؤول زي يقبلون عام تردي خني قبلون አይደልን ከድግፉን አይደለም በጭራሽ ምክንያቱም ከድግፉ له زي كما بدنا زي سوشيال ميديا زي له يكون بدنا سوشيال ميديا ولا حد طعمه كيبلون لو يفهم زغد ግን
تمالت مالي أنا كالسودان تملي سنة تقرأي كعبت خلقه سمعنا شديشتن ريسها تقوم يرقم عيش أتزرع خسابي رديخني أبقد مي مكينا ملئتي أو ريدون رشنم مومن أبقد أو شرارو قعدت خلقه مالتي سب هيوتون دحلوون دحرق بخورن كوريت عشر من عكتا كذا خطوخ نوري إيفن أب سودان ووتسي أب تكزن دحنبسنا ريسها بتبحري نقوهن نعمت أكفت بحر خفتي ربع خوت خلوري حزبنا بقفع خشف كحرد قتل كلوري زي رأخو يكونكو إذا سلا زرأخو نزحجز مثلا إذا صمدو زخاني صمدو حق سلا زي كون صمدو سلام زي سلا زي كون سلا زرد أني يعني زي دك أمبر نهزب سليت هادينا يكون of course حزبي مسماننا يكون قرابتو أيكون نسأل من دغنازو لو قرابتو يكون even مسكينة لو دي مسيبغاندا ولا مس كل هذا بسلام كنبريز دولي حزبي يعني ከምቲ ኣቐድማ ቢለ ዝበልኩኹም ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ዘድግፍዎ ኣለዉ በቃ ቃንዛ ናይ ህዝቦም ደስ ዝብሎም ስቃይ ናይ ህዝቦም ደስ ዝብሎም ኣለዉ እዮም እዚ ክዛረብ ጸንሐሲ ናብ ስደት ክመጽ እንከሎ ብንእሽቱ ይመጽዩ ጉዳይ ፖለቲካ ኣይፈልጥን እዩ ኣፍልጦውን የብሉን ነዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ዘይመደገፊ ምኽንያት ናይ ሰላም ስለ ዘይኮነ እዩ ብማስ ሚድያ ይኹን ብሚድያ እውን ሰላም ኣይመጽን ይዝብል ደሎ ህዝቢ ንህዝቢ ትርእዮ ኣለኻ እንዲኻ ህዝቢ ይራኸብከም ዘሎ ትዕዘብ የለኻን እንታይ ድሌትካ ህዝበይ ብሰላም ክነብር የዘሊ ኢሉ ህዝብኻ ብሰላም ክነብር እንተደሊኻ ምስቲ ኣብ ዝሪኻ ዘሎ ሰላም ክትፈጥር ኣለካ ምስ ኢትዮጵያ ጽምዶ ኣየድልየንን እዩ ንስኻኮ ኢትዮጵያዊ ኢኻ ምስ ኢትዮጵያ ፈቲኻ ደኮንካ ከይፈተኻ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለኻ ተቐቢልካዮ ኣይተቐበልካዮን ኣብ መጨረሻ ግን ንስኻ ኢትዮጵያዊ ምዃንካ ክትኣምን ኣለካ ህዝበይ እንዳሞቱ እንከለዉ ሰባት እንዳሞቱ ብዓይነይ ርእዮም እየ ብዓይንኻ እንተርኢኻዮም እቶም ከምኡ ዝገበሩ መን እዮም ዝኾኑ ዘለዉ እዚ ናይ ሓሰብ ዝኾነ ፖለቲካ ዘይገድፍዎ ተጠዊኮ ናብታ ጆኖሳይድ ትበሃል ናይ ሓሰብ ዝኾነት ቃል ናብ ኣዩ ክመጽእ ዘልዩ 86 ሬሳ እንተረኺብካ መን ይቐቲልዎም እቶም ኣሕዋትካ ደቂ ሃገርካ ደቂ ዓድኻ ንሰም ቀቲሎሞም ሰራዊትና ግን ንህዝብኹም ኣብሊዕዎም አንጊልዎም ኣስቲዎም ከም ሰራዊትና ንህዝብኹም ጽቡቕ ዝገበረሎም የለን በዓል ህዝብኹም መስኪር እዩ ካብ መኪና ኣውሪዶም ረሽኖሞም እቶም ካብ መኪና ኣውሪዶም ዝረሽንዎም መን እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ሕጂ ደቂ ሃገሩ ስለ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾኑ ብዛዕባኦም ክገልጽ ኣይደለን እዩ ምኽንያቱ ኣሕዋት እዮም ንሕዋቱ ኣሕሊፉ ክባ ይክልኒ ሰራዊትና እንተዝኾኑ ግን ሰራዊት ሻዕብያ እንዲዮም ቀቲሎም ኣሽንኳይ ሰራዊትና ከምኡ ገይሮምሲ ሰራዊትና ሓንቲ ከይገበረ እንከሎ ጽቡቕ እንዳገበረሎም እንከሎ ከጸልምዎን ዜና ትኽብዎን ሰሚዕና የሚና እምበር ናይ ህዝቢ ጽሌት ሃሊና ይኮን ኦፍ ኮርስ ህዝበይ ምስ ማንም ይኹን ጎረባብቱ ኣይኮነን ነጸላ መንደቕና ዘለዎ ጎረባብቱ ይኹን ኢቭን ምስ ኬንያ ዘለዉ ደ ምስ ዩጋንዳ ወላ ምስ ኩላ ዘላ ብሰላም ክንብር ይደልት ህዝበይ ኣነ ከማንም ከምዘን ሕጂ ኤውሮፓታት ዘለዋ ማንም ሰብ ወፂ ኣብቱ ገለገለ ግን እዚ ናይ ፖለቲካ ሽፍት ኣነ ፖለቲከኛ ይኮንኩ ኣክቲቪስት ኣይኮንኩ ግን በተኣነ ንዓይ ርዴት እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ናይ ጽምዶ ኣይድግፎም እንጥፋኣት ህዝቢ ትግራይ ዝተዓለመ ዝመጽእ ኮይኑ ይስምዐ በቃ ኣይተወደአን ህዝቢ ዝሞ እዚ ኣይና ንወዳእ እዩ ዝብል بمسرح زمص يمثل مخاطب تمالت مالي تخوليفنا زبل سبعي كمي غيرو يو ابغون تግራይ عندنا خبر زخل تمالت مالي 1.5 مليون አጥፊና ኣብ ኣክሱም ወፂ ዝራኸሰ ሰብኣይ ካህናትን ኣቅሽሽትን ጳጳሳትን ሓሪዱ ደፊሩ ዝኸደ ሰብ ገዳማት ዝራኸሰ ስርዓት كمي يجيرو يحجنا حزب تقرأ تحلق أقول متقدمة مش مونيكا تبع سنة خازية مخداتهم تمالي مونيكا قدامي تخافزون جوزجوت إن حزب تقرأ ترفع له بهالي سنورك قدامي تنسى تردي خني ولا كستري ولو تقرأ وايز بهالك تسألنت هاللو ندابلك قدامي توجوز نبرة تنسى ما عاد جنزب نداوات على السداز نبرة تنسى حزي قلبت إلهم نحنا ناي حزب تقرأ قفتينا ويدم أدوناي كسعرب ونقول لهم خلوا شعوب تعمي تسمينا تمالت مالك أدوناي تقرأ وايد يكون يميرو ولا نبيهر غيرهم ما إن إحنا أتينا يقول خلو أوكي أدوناي نبرنا بعد أجمع يقولون نا أدوناي سدراجن أبعد يميرو تتأويخة نبي كم تخيدكو أي تفاعلنا إتي تخالفنا زبالة منجستي لعلي حدا نتبحمشتي مليون حزبي زد فعلنا منجستي صوم دو قبلون كله صوم دو أي نقبلون يزبل دلو صوم دو يتقبل كيان حدا نتبحمشتي مليون منجستي إيرتا حزبنا أدفين ديخا تبلدلخا اتعلامخا حنا نمفداين ديو حنا نمفداين تخينو حنا غادي تفدي إزكو قليل كوي انت دليخا زي تخيد منجستي إيرتا سلاينايو أدفينايو تخليفنا يليو كم زبل حساب انتهاليكا ويكا أبلع لحزبنان سراويتنان منجستنان
ዓብ ዝኾነ ጽልእ እንተሃሊካ ኬትካ እትጽልእኻ ብተግባር ኣተግብሮ ንስኻ እውን ፈቲኻ ጸሊእኻ ኢትዮጵያዊ ምኾንካ ክትቅበለለካ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘለኻ እዩ መንግስትኻ ደይኮነን ንህዝብኻ ዝጭፍለቆ ዘሎ ዘሳቅዮ ዘለኮ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ እቲ መንግስትኻ እዩ ምሕላፍ ከሊእዎ ዘሎ ዓጺዎ ዘሎ ከምዘይ ስራሕ ገይርዎ ዘሎ መንግስትኻ እዩ እቲ ህዝብኻ ተፈናቂሉ ዘሎ መንግስትኻ እዩ ገይርዎ ምስ በዓል ኡጋንዳ ይኹን ምስ በዓል ኬንያ ይኹን ሰላም ትምኑ እንትኾንካ ህዝበይ ክቐስን እየ ዝደሊ ሰላም ክኾነለይ እየ ዝደሊ ሰላም ክኾነልካ ድል ትኾንካ ቀዳማይ ነገር ክትገብሮ ዘለካ ምስቶም ኣብ ዝሪኻ ዘለዉ ሰላም ፍጠር ምስቲ ሓውኻ ኣምሓራይ ሰላም ፍጠር ምስቲ ኦሮሞ ሓውኻ ሰላም ፍጠር ምስ ጎረቤትካ ኤርትራ ከዓ ሰላም ፍጠር ድሓር ነጢርካ ኸይድካ ምስ ኬንያ ዲኻ ምስ ኡጋንዳ ወላ ምስ ጁባ ሰላም ክትፈጥር ትፍትን በቲ ሰላም እየ ዝደሊ ትብል በቲ ከዓ ጽምዶ ኣይቅበለኒ ትብል ይተሓውሰካ ከም ዘሎ ኣይርዳእካ እንድዩ እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ እኮ ንሰላም እዩ ንኩናት ኣይኮነን ንጽልኢ ይኮነን እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ጽልኢ ንዕኡ እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ዝጉሕፎ እዩ ኣብ ምጽብጻብ እንድሕር በፂሕና ናትና ይኸፍእ ንስኹም ዝበደልኩሞ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ኤርትራዊ ዜጋ ዝርስዕ ኣይኮነን ኣብ ምጽብጻብ እንተበፂሕና ክኸብደኩም እዩ ንሕና ኤርትራውያን ምሕረት ንገብር እምበር ኣይንርስዕና እቲ ኩሉ ኣበና ዝተፈጸመ ስኑድ እዩ ክትሃርምን ከለኻ ደስ ዝብለካ ክትህረምን ከለኻ ከዓ ዝቕንዝቦካ እንተኾይኑ እሞ ክትሃርም ይብልካን እንተሃሪምካ ከም ትህረም ከዓ ክትፈልጥ ኣለካ ወላ ኩስትር ይበሉ ትግራዋይ ዝበሃል ክጸንት ኣለዎ እንዳበለ ቀዳሚ ትውዝጉ ዝነበረት ንሳያ ማዓት ገንዘብ እንዳዋፅዓ ሰዳ ዝነበራ ንሳያ ሕዚ ግልብጥ ኢሎም ንሕና ናይ ህዝቢ ትግራይ ደገፍቲ ኢና ወይ ድማ ኣዶናይ ክሳዕረቡ ንገሊን ክወፅእ ከለዉ ሽዑ ብጣዕሚ ተሰሚዑና ትማሊ ኣዶናይ ትግራዋይ ዲኮነ ነይሩ ወላ ናይ ብሄር ገይሮሞ ኢና ንሕና ኣቲና ይገለ ክብሉ ከለዉ ኦኬ ኣዶናይ ነበረ ናብ ዓዲ ፀገም ይብሉ ናይ ኣዶናይ ስድራ ግን ኣብ ዓዲ እዮም ነይሮም ንሶም ከተጋሩ ኣይኮኑን ግን ትማሊ ንሕና ክንጭፍጨፍ ክንቅተል ከለና ተጋሩ ደይኮንና ኢና ነርና ካሊእ ብሄር ዲና ነርና ትሽዑ ግዜ ሕጂ ድዩ ሕዋት ምዃኖም ተራእይና በቃ እዚኣ ይብሉን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣነ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎም ኣቋውማ እንታይ ይመስል ከመይ ኣለዉ ተበቲኖም ደም ብሓደ ኣለዉ ደም ምንም ክብል ኣይክእልን ግን ድሕሪ ህዝቢ ዝሰርዖ ህዝቢ እንድሕር ሃልዩ ወይ ዝሰርዖ እንተሃልዩ ህዝቢ ሱዳንን ህዝቢ ብርጌድ ንሓውሩ ዝነበረ እዩ رديخن مسمان نمك سرعة كلمة دحر هزبي يزبدك صار دحر هزبي نزيهم يزنوس حليني يجبر لهم أي حلونن أمسكيني يقدفن ترديخني تمالي نحنا هزب تقرأ كتشف كله ببرد بقري بماي لا تصرفوا عجامة جوزين لا تبهالو تجارون لا تبهالو كعنت لا تبهالو قمالات لا تبهالو ناتنا زنب تنعنا زبوناز نورشو ناقوم دالا جوبوز نبورو نعومي كريديت هالو خام نعومي خمس جرامز دلار نبر هقدف معي حجي ملتيو حدا هقدف دقاف هقدف نور عو سلست عمت بول هزب تقرأ يتسأمنت هالو ندا ولا سعز نبر هالسب متى دقافي خاين زيدن يب عاي قبول عاي كيدني زي أبقى تاناتي حسن نظام عند حنجمنجي تقرأي تسعردو تقرأي تعوت أنت حمششهم أنت أرددو من دابلو نهزبهم زو أرددوهم እዞም እንደ ሓንጀመንጂ ነዞም በርገር ንኸብዶም እንዲዩ ዝቐድም ዘሎ እሞዞም በርገር ንኸብዶም ዝበሃል ደለው እዞም እንደ ሓንጀመንጂ ንዕኦም ተቐድሙ እንትኾንካ ንዕኦም ክብረት ትህብ እንትኾንካ ገዲፎምኻ ከይዶም ኣለዉ ሕጂ እንታይ ትገብር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጸጊዖም ንህዝብኻ ንኸጥፍኡ ተበጊሶም ኣለዉ እንታይ ትገብር እቲ ህዝብኻ ብጥሜት ዝመው ዘሎ ብጥሜት እሳቆ ዘሎ እዞም እንደ ሓንጀመንጂ ንህዝብኻ ይድሕንዎ እቲ ኣብ ስደ ዘሎ ህዝብኻ ክመልሱልካ ክእሉ ሰላም ናይ ህዝቢ ትግራይ ከምጽልካ ክእልዶ ሰላም ይኹን ቅሳነት ይኹን ረሃዋ ይኹን ከምጽልካ ኣይክእሉን እዮም ንባዕሎም ኣይጣዕሞምን ሓንሳብ ትግራይ ትስዕርብሉ ሓንሳብ ኦሮሞ ትስዕርብሉ ሓዲግ መዲ ኮይኖም ኣያብቲ ተጓሒፎም እዮም ዘለዉ ጽምዶ ኣይቅበለኒ እንተልካ ንዓኻይ ዝሓስመካ እምበር ንህዝብና ኣይሓስሞን እዩ ህዝብና ኣብ ሃገሩ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ከምቲ ህዝብኻ ብጥሜት ዝመው ዘሎ ህዝብና ከምኡ ይኮነን ዘሎ ከምቲ ንቴሌፎን ንኽሰርቁ ኢሎም ህዝብኻ ዝቆትሉ ዘለዉ ኣብ ሃገርና ከምኡ የለን ብዝኾነ ግን ንሶም ዝሕሽኹም እንተኾይኖም ደድሕሪኦም ዘኽዘኽበን ንሶም ከድሕነኻ ተጸበኢኻ ዘናሃና መትከል እንታይ መሲልካ ቀደም ከይተረድእካ ትኸልፍ ኢኻ ንብዙሕ ትኸልፎ ሕጂ ግን ደይምፅባእ እዩ ኤርትራዊ ዝበሃል ዘይበርሃሉ ተኾይኑ ደይምፅባእ ሓደ ጸላይ ዘለና እዛ ትብላ ዘለኻ ሓደ ጸላይ ዘሎ እስካንለኻ ሕጂ ብዝኾነ ይኹን መኣዝን ይምፃእ ብዘይገድስ ድሕተረይ ነፂረልካ ደይምፅባእ ነገራት ተረይ ነፂሮም ደይምፅባእ ኣነ ሕጂ ብኢትዮጵያ ምስ ኣቦ ኮንካ ዝመፅእ ቃልሲ ኣይኣምነሉን ግን ኣይፃብኦም እየ ኣብዚኣ መፂኦም ሓሳቦም ገልፁ ክእሉ እዮም እስካንለኻ ስጋብ ዝኣምነላ ኣይፃብኦም እየ ማለት እዩ
زخون إيرتراوها خما خون يدري خاب حجنيو مسحواتن خير راتم إيرتراون خيب بأس أبز كل رأيه نيكنيم قرات تصحف زلا ويا زم حدا كلها فرح أبزي ناي من إسياز أكوبلو دبزح من إسي نابنت أبز ناي برجيتنا حمود دبزح ولا زانا هيك دف نحنا خلنا خميني راح حجي خمي الله رأيوا كل سب تسحب على الله جبزوك كم زلوك مزلوك لي أبايتك نيلو أجنا هنا هذا يسرح زخوني إرتراوي نحوي يحلي فخيب صلاينا حدي إذا خان سرح لنا حاجة زد اليوم تخوينين في الحجوز منه ناتكا صلاي أبها قرنا انتهاليو ناتنا صلاي خا كابها قرنا وصاي نهاجرنا نخطف كيدك أسد سعر زلو صلاي نفسي صلاي نمبر أبها قرنا صلاي بلنا حزبنان سراويتنان منقسنان صلاتنا خوينهم أي فلتونيم إيرتراونت كبر منت قدمن أبز وانزن عند عم ببيو زخيد اللمبر ندحريتا يكون زخيد دلو أبزي عند حنجة منجي يصنحو نابلو بميم زمولوس دلو ناي منجس إثيوبيا أي تدقفونيها حسابها تقبليها كميرا يزخون دلو بتي أي تدقفون بتخا خم تدقفو تحبر لها منجس إثيوبيا كو صلايناي نهزبي كتف الزلي زي ميرتون زي بحرون زمن منجسيو نعنا نيرتراوين كا أنصار هاجرنان أنصار سراويتنان أنصار منجسنان زل على الحيلي انتهاليو نسيت على نمبر أبا هاجرنا صلاي بلنا كالو صلاة خلونا نسخم زمن دحنج منجي صلاتنا يخم أنصار هاجرنا كساب زخونكم صلاتنا خدخونو قدنيو الدراشني إيرتراو زيغا ممليسو يعمبي بيزلمبر كمزم عند حنج منجي الدراش زيبلهم أبندا تجراي زخدو أبندا محراز زخدو الدراش لزيبلهمي كلا يكوننكو أين معلتي زمن دحنج منجي الدراش تخيلهم فلتو تخيلهم يفلتونيم أبتلاكاتي زبهال ناي تجراي أو يخدو تحلو بلعو بحاتيرو أو يمساتو فنبر الدراج زبهال يبلو من إيرتراو زيغاخي بعالاتو بسنة سرعات ندا بعالة مسوز بخوينو مسحاو مسحافتو بمعرق زبالة بعالاتيو زبعل انت نسخان جماعات كانجين الدراج يبلكم بعالات يبلكم منقس إثيوبيا نايقور بعال انت بعيلو مسو تبعلو كال انت سرح لكم دي بزعبها هاجرنا اي تمصنا بزعبها هاجرنا كتحاسبو اي تخولنيكم ولا بزعبها حزبناون تقداسنت سلازي يبلكم مسم صلاتنا خونكم كم ناي قدمكم تنقلالا عند أبولكم ديهم إيرتراويان شعبياهم حزولنا عند أبولكم ديهم كتا أمولكم سلزخونة كم نايك أدمكم عند أوهم ديهم عند عبدكم ديهم أبزي أبسدت كتا أرجيهم حدث ألا لنا خابل مني تلاقيها تلاقيناكو فلوتوكوي إتي أبي إثيوبيا زلو نجو بحر إيرترا كوري ميرت إيرترا كوري ندابله كيدك أسا زي حدر زلو منجستي نسود يكون تلاقينا نايب حق نستغى إيرترا ونتخونكا تلاقيها نسي زخون دلو زي إيرترا ونتخونكا جين نمنجستي إثيوبيا ندرجفكا أبي إيرترا هاجرنا خا تلاقي خمس زلكا تزارب ونتخونكا زي إيرترا ومخونكا إخا تحبر زلها ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ዛሬ ትንሽ የሚናገረው ብዙዎች የኢትዮጵያ ምሁራን የሚሉት በዚህ ሰዓት ስለ ኤርትራ ብዙ ነገሮች ሲናገሩ ሲሰማ በጣም የሚገርመኝ ነገር መጀመሪያ ታሪክ አለማወቅ ሁለተኛ ደግሞ የሀገር ያለው ችግር የሀገር ያለው ሁኔታ ሳታወራ የኤርትራ ታሪክ መት ስታወራ ወይ የኤርትራ በተለይ ደግሞ በሬፈረንደም ይዘት ሲያወሩ ወቀት የሬፈረንደም አለን የሚሉት በሚዲያ መጥቶ ሲናገሩ በጣም የሚገርመኝ ነገር እስከ እንደዚህ ልክ ኢትዮጵያውያን የተማሩ የወደቁ ሰዎች እንደሆኑ የሚያሳይ ነገሮች ስታይ በጣም ይገርማል። ምክንያቱም አንድ ሰው የታወቀ የሆነ ታሪክ ሲያመጣ ወይ ደግሞ የሆነ ስለ አንድ ነገር ስለ ሀገር ሲናገር ወይ ስለ ሀገር ተወክሎ መጥቶ ሲያወራ መጀመሪያ በታሪክ ማወቅ አለበት ይመስለኛል። ታሪክ የማታውቀው ከሆነ ለምንድን ነው የምታወራው? እስከ እንደዚህ ካላወቅ ዝም ማለት ጥሩ ነው። ምክንያቱም የኤርትራ ህዝብ ማንም አላስገደደውም። ማንም እንደዚህ ያለው ነገር የለም። 30 ዓመት በቃስ በረሃ ወጥቶ ለሀገሩ መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ነው። ኤርትራ ከረጅም ጊዜ በጥሊያንም ይሁን
በእንግሊዝም ይሁን በኢትዮጵያም ይሁን ኤርትራ የምትባል ሀገር በገዢነት እንደነበረች ራሳችሁ የኤርትራ ገዢ የምትሉት ሀገር እንደነበረች ታውቃላችሁ ወይ? የምታወሩትን ትናንትና ማታውቁ ከሆነ አድኑ። የኤርትራ ግዛት ተብላ ነው የምትጠራው እንጂ ኤርትራ ክፍለ ሀገር የአንድ ክፍለ ሀገር ሆና አታውቅም። የኤርትራ ግዛት ክፍለ ሀገር ተብላ ግን ትጠራ ነበረች። ስለዚህ በግዢ እንደነበረች ራሳችሁ በምላሳችሁ የምትናገሩት ሀገር እንደሆነች በደንብ አድርጎ ማንም የማያውቁም ነገር የለም። በተለይ ደግሞ ኃይለ ሥላሴ የተረከበው በፌዴሬሽን ከእንግሊዝ ነው የተቀበለው። ኃይለ ሥላሴ ኤርትራ ተዋግቶ ያመጣው ወይ ለገዢነት ያመጣው የደረሰ ነገር ምንም የለም። በትክክል በፌዴሬሽን ገብቶ እንግሊዝ አሸንፎ ኤርትራ ራሱ የተቆጣጠረት መንገድ የለም። ልክ አስመራ ገብቶ ልክ ሳያስረክበው ባንዲራ ራሱ ከአስመራ ከተማ ባንዲራ አውርዶ እንግሊዝ ልክ የኃይለ ሥላሴ ባንዲራ የተሰቀለበት ጊዜ የኢትዮጵያ ገዢ ማለት ነው በገዢነት እንድትተዳደር በፌዴሬሽን ለኢትዮጵያ ሰጥቷት። ሁሌ ኤርትራ ስትጠራ የኤርትራ ግዛት ተብሎ ነው የሚጠራው። ኦኬ ኤርትራ የኢትዮጵያ ከሆነች መንጌ ራሱ ኤርትራ መሬቷ እንጂ ህዝቧ አያስፈልገኝም የሚል ከሆነ ወይ እንደዛ ብሎ የመጣበት ሰዓት ሻሻወራ የተሸነፈበት ኤርትራ የምትባል ከምድር እናጠፋታለን ብሎ ሻሻወራር ከዓለሞች ተስማምቶ ኤርትራ ለማጥፋት የዘመደው ጊዜ ኤርትራ ግን ልትጠፋ የማትችል ጀግኖች የሆኑ ልጆቿ በዚህ ሰዓት ቆማ ያለች ሀገር ናት። ስለዚህ ነፃነት ወይ ደግሞ ነፃ የሆነች ሀገር በራሷ በልጆቿ በደሟ በአጥንቷ ሀገር ቆመች። መጨረሻው ዓለም የሚያውቀው በሪፈረንደም ነፃ እንደሆነች ዓለም የሚያውቀው ሀገር ናት። ግን እናንተ ስታወሩ የአፋር ህዝብ የምናምን ህዝብ የምናምን ብላችሁ ስለ ነፃነታቸው ወይ ደግሞ ሪፈረንደም ማድረግ ነበረባቸው የምትሉት ኢትዮጵያም ትሁን ጣሊያንም ትሁን እንግሊዝም ትሁን ኤርትራ ነች የገዛች እንጂ የአፋር ህዝብ ወይ ደግሞ የኤርትራ የተለያዩ ሀገሮች ሳሆ ይሁን ትግርኛ ይሁን የተለያዩ ለይታ የገዛችው ወይ ለይታ በቁጥጥር ስር ያስገባችው ነገር የለም። ኤርትራ የግዛቷ እንደነበረች ጣሊያን ታውቃለች። ከዛም ጣሊያን አሸንፎ እንግሊዝ የገባበት ኤርትራ የተቆጣጠረበት የኤርትራ ግዛት እንደሆነ ይነግራል። ከዛ ደግሞ አልፎ ለኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ሲሰጣት ኢትዮጵያ የኤርትራ ግዛት እንደሆነች ያሳወቀበት ምክንያት ወይ ደግሞ ታሪክ የተጻፈ ነው። እኔ የሚገርመኝ ነገር ግን የኢትዮጵያ ምሁራኖች በኢትዮጵያ ያለው ችግር የኢትዮጵያ ያለው ብሔር ብሔረሰቦቻችሁ ያለው ችግር ሳታወሩ ስለ ኤርትራ እንደዚህ የሚያማችሁ ምንድን ነው? ህዝባችሁ የበለጠ ነገር ህዝባችሁ ስለ ህዝባችሁ ማመም አይቻልም? ስለ ህዝባችሁ ማውራት አይቻልም? በዚህ ሰዓት እኮ ኢትዮጵያ ያለችው ሁኔታ ስናይ ብሔር ለብሔረሰቦች የማይገናኙበት ሰዓት ነው እና ይሄን ስለ ኢትዮጵያ ያለው ችግር ኢትዮጵያ ለምንድን ነው የጋራ ስራ ለማትሰራ ለጋራ የሆነ ህይወት
የተለያየው ብሔረሰቦቹ ለምን አይገናኙም? በሰላም ለምን አይኖሩም? የሚረባቸው የጠማቸው ኢትዮጵያ ሽንኩርት እንኳን ልታፈራ የማትችል ሀገር ኒውክሌር እናርጋለን ብሎ ደቡብ አፍሪካ ሂዶ G20 ሲያወራ በጣም የሚገርም ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሰዓት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አንድ ፓስታ ኪሎ ለ17 ብሎ ለ17 ሰው ፓስታ እንዲበሉ የፈቀደ መንግስት ይዛችሁ እንዲህ ስታወሩ በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት $1 ስንት ነው የሚመነዘረው? ኢትዮጵያ ምን ልክ ላይ ነው ያለችው? ኢትዮጵያ አዲስ አበባ በልጽጋለች ብላችሁ ፎቶ የምታመጡትና ህዝቡ ተርቦው እርዳታ ሊደርስበት የማይችል ህዝብ ያላችሁ እንደዚህ ወጣችሁ ሚዲያ ላይ ስትፎክሩ ሌላ ሆናችሁ ስትቀርቡ በጣም ነው የምትገርሙት። ኢትዮጵያውያኖች እስከ እንዴት ዝቅ እንደተጣላችሁ ዕውቀት እንደሌላችሁ 130 ሚሊዮን ምንም የሚያስብ ህዝብ እንደሌላችሁ በጣም ነው የሚገርመኝ። ስለ ህዝብ የማትኖሩ ለህዝብ ብላችሁ የማትኖሩ ለሀገር ብላችሁ የማትኖሩ ህዝብ ነው ያላችሁ። ለራሳችሁ የሚመቻችሁ እናንተ በውስጣችሁ ያለ የምትናገሩት እንጂ ህዝባችሁ በውስጥ ገብቶ የሚያማችሁ ህዝብ እንደሌላችሁ ነው የሚያውቁ። እስኪ ስለ ህዝባችሁ የሚሰማችሁ ስለ ህዝባችሁ ያለው ችግር በእውቀት ተሞልታችሁ ሂዱ። ኤርትራ ስትሉ 80 ዓመት ኤርትራ እናጠፋለን፣ ኤርትራ እንጨፈልቃለን፣ ኤርትራ እንደመሰሳለን። ኤርትራ ምንም አላረኳችሁ። ኤርትራ በዚህ ሰዓት ወንድሜ ከዓለም በሁሉም ነገር በራሷ ችላ የፈለገችው ነገር የምታደርግ ሀገር ሆናለች፣ ቁማለች። ለራሷ ሆና ለተለያዩ ጎረቤቷ የምትሆን ሀገር ሆናለች። አሁን በኤርትራ ህዝብ ወይ ደግሞ በኤርትራ መንግስት የሚካሄደው ያለ ሁሉም ነገር በውስጥ ትክክለኛው አቅማቸው ምን አይነት ኃይል እንዳላቸው ዓለም ታውቃለች። እናንተ ግን ተመረናል ብላችሁ ስትመጡ ሚዲያ ላይ ስትዋወሩ በቃ ሲጨድር እንደ ቱልቱላ ሲተለተል ዕውቀት ያለው ይመስላችኋል። ግን በቁማችሁ የሞታችሁ ምሁራኖች፣ ስለ ህዝባችሁ ምን ግድ የሌላችሁ፣ ስለ ህዝባችሁ ማትቆሙ ተማሪዎች ምንም ዕውቀት የሌላችሁ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ስለ ህዝባችሁ ማትኖሩ፣ ስለ ህዝባችሁ ማትቆሙ። የኤርትራ ህዝብ የትም ሄዶ ስለ ሀገሩ ነው የሚያመው፣ ስለ ሀገሩ ነው የሚቆመው፣ ስለ ህዝቡ ነው የሚሞተው። ስለ ሌላ ሀገር አይደለም የሚሞተው፣ ስለ ሀገር ሌላ አይደለም የሚያወራው፣ ስለ ሌላ አይደለም፣ ስለ ህዝቡና ስለ ሀገሩ ቆሞ ሳይተኛ ያድራል። ወዳችሁም ጠላችሁ ኢትዮጵያውያን ታች ተጥላችኋል። ወዳችሁም ጠላችሁ ታች ዕውቀት ይነብራችሁ፣ ሀብትም ይኖራችሁ፣ ምንም ይኖራችሁ እናንተ የወደቃችሁ ህዝብ እንደሆናችሁ በደንብ አድርገን እናውቃለን። የኤርትራ ህዝብ ግን ከቀን ወደ ቀን ከፍ እያለ በአፍሪካ አልፎ በዓለም ላይ እየተወዳደረ በሁሉም በትምህርትም ይሁን በተለያየ አቅሙ ስሙ እያሳወቀና ስሙ ከፍ እያለ የሚሄድ ህዝብ ነው ሆኖ ኢትዮጵያ ትናንትና ታወቀው የነበረች አፍሪካ በሁሉም ነገር ኢትዮጵያ ስትባል የለችም። አሁን በኤርትራው ተሸፈነ። ወዳችሁም ጠላችሁ ኢትዮጵያ የሚባል ስም የሚጠራበት ነገር የለም። ኢትዮጵያ የለማኝ የድሃ ያላት ይመስላል ፎርጂት ሆና የምትቆም ሀገር ሆና ቀርታለች።
ወዳችሁም ጠላችሁ ኤርትራ ምን ላይ እንደምታደርሳችሁ ደግሞ በደንብ አድርጋችሁ ነገን ይዩት። ድል ለሰፊው ዓወትና ሓፋሽ ዘላለማዊ ዝኽሪ ሰማዕታትና